भाई कैमरा ले लिया, बाइक ले लिया, पीसी ले लिया, आईफोन ले लिया। ভাই এটাই ছিল, এটা কেনার জন্য এসেছি কলকাতা মেইনলি। ठीक है, सेटिस्फाई तू लोग स्टैंड ऑयल लेके निकल ला देखिए कालियो एक्शन फुल चल बड़ा एक्शन फुल लियो জানা মন রো কোন ভাই ছেড়ে গেল আমার, বিকজ লেট হয়ে গেছিল। আমাদের সবসময় লেট হয়। তো কোথায় যাচ্ছি, লুক ফুক তো বাচ্চারও জায়গাটা, পার্সোনালিটি ম্যাটার করता है। তো যেখানে আজকে আমরা যাচ্ছি তোমরা দেখতেই পাবে। চলো, ব্যান্ডেল স্টেশনে আমরা পৌঁছে গেছি, এবার ট্রেন ধরবো। কটা বাজে? যাবে ট্রেনটা টাইম তো हो गया, 12-13 हो रहा है, ट्रेन छूट गया। आज हम और भाई निकले हैं कोलकाता के लिए। निकले तो 24 साल पहले थे भाई कैमरा लेगा और एक बड़ा एक्सपोज हो गया। ठीक है हम और मेरा भाई निकले कोलकाता के लिए। 2 काम है, एक तो बोल रहे नया जिम का ट्रेनिंग करने आएंगे ना नया जिम में। ना लग खराब है, देखो चश्मा टूट गया। नहीं आते हुए ट्रेन मिल गया, लग अच्छा है भाई। ट्रेन हम लोग को मिलता नहीं है, ट्रेन के पीछे बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। लेकिन चलो, गर्मी लग रहा है, गर्मी ब्रो, गर्मी। কা बैठेंगे। একটা সময় ছিল যখন নিজের লোকালিটিতে, ব্যান্ডেল থেকে যাচ্ছি, নিজের লোকালিটিতেই লোকে কাজ দিত না জিমে, বলতো এখন এক্সপিরিয়েন্স কম আছে, তোকে এখন কাজ দেবো না, বুঝতে পারলে। আর এখন যাচ্ছি কলকাতায় ক্লায়েন্টদেরকে ট্রেন করাতে, নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছি ক্লায়েন্টদেরকে ট্রেন করাতে। তাই রিকোয়েস্ট ছিল কি তাদের গিয়ে ট্রেন করতে হবে, বিকজ তারা আমার অনলাইন ক্লায়েন্ট, যাচ্ছি তাদেরকে ট্রেন করাতে। তো যদি নিজের উপর বিলিভ করবে আর খাটনি করার দম রাখবে, রোজ সকালে উঠে ভাববে কি নিজেকে কী করে ইমপ্রুভ করবে, তাহলে তোমার কেউ আটকাতে পারবে না ভাই। আমাকে অনেক কেউ আটকানোর চেষ্টা করেছে, আটকাতে পারেনি, তোমাকেও আটকাতে পারবে না। চলো, বাট সেলফ কনফিডেন্স অনেক ম্যাটার করে। তো ভাই ফাইনালি আমরা হাওড়ায় নেমে গেছি। এবার চলো যাবো এখান থেকে কোথায় কোথায়, সব তোমাদের দেখো। আগে যাই, এখন বহুত ভিড় আছে। হাওড়া স্টেশনে ভিড় হবে না কোনদিন পসিবল? আমাদের আইকনিক হাওড়া ব্রিজ, ভাই এখানেই আছে, ভাইকে আমি খুঁজছি, ভাই নিতে এসছে। অ্যাকচুয়ালি আমার 3টে ক্লায়েন্টকে আমি এখানে ট্রেন করতে এসেছি, তো সেটার জন্য। আর ওটার সাথে একটা অনেক বেটার কাজ আছে, অনেক ভালো কাজ আছে, ওটাকেও আজকে আমি করবো। তোমাদের জন্য করছি, বুঝতে পারলে, সবই তোমাদের জন্য করছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। চলো ভাই, ওকে খুঁজি আগে। এখানে এত ভিড়ের মধ্যে না একদম খোঁজা একটা সাহস চলে। दुगो ब्लॉगर खुला सांड का तरह घूर रहा हावड़ा ब्रिज में, आदमी लोग डर जा रहा, खुला सांड का तरह घूर रहा आदमी, बस से सब देख रहा होगा। चलो भाई, कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? गंगा जी। गंगा जी? गंगा जी क्या करेंगे जाके? वहाँ से जाएंगे, पहले वहाँ पे गाड़ी में ये हावड़ा में गाड़ी रख देंगे। हाँ। ताकि अभी लाइसेंस नहीं है ना, हाँ। तो पकड़ लेगा वहाँ हावड़ा से। वहाँ से मेट्रो पकड़ के उतरते ही मतलब मेट्रो गली। अच्छा अच्छा আমরা চলে এসেছি হাওড়া ময়দান থেকে আমরা মেট্রো ধরবো এখানে। ঠিক আছে ভাই, এত গরমে এসে বাইকে ট্রাভেল করে আসলাম, খুব ভালো লাগলো। তো নেটওয়ার্কিংও ম্যাটার করে। লোকে যারা বলে না যে কী করে ভাই ফিটনেস জিম করে কী হবে, ওর বাড়ি কলকাতা, তো আমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড, মানে ভাইয়ের মতো হয়ে গেছে, বুঝতে পারলে, অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট থেকে। তো এইসব জিনিস তোমাকে ভাই এরকম একটা অপরচুনিটি তোমাকে ফিটনেসে দিতে পারে, আর বাকি অন্যান্য কোনো অনলাইন বিজনেসে দিতে পারে, ওটা ছাড়া কোনো কিছু দিতে পারবে না, বুঝতে পারলে। তুমি একটা জায়গায় লোকেশন ফ্রিডম যখন পাবে, যতদিন পাবে না, তুমি লাইফে ম্যাক্স লেভেলে গ্রো করতে পারবে না। একটা লোকেশনে ম্যাক্স অপরচুনিটি পাওয়া যায়। Salt Lake Sector 5. मेट्रो के लिए आए थे, जो रीजन की वजह से देखो आप बता रहे हैं भाई एक्शन 4 ले रहा है, देखो एडवेंचर कॉम्बो। ভাই এটাই ছিল, এটা কেনার জন্য এসেছি কলকাতা মেইনলি, কখন পর্যন্ত এসেছি, এটা কেনার জন্য মেইন এসেছি। তো এই জিনিসটা একটা বাকি ছিল, ক্যামেরা বিয়ার সব হয়ে গেল, এটা বাকি ছিল, তো এটা আজকে অ্যাড হয়ে গেল। मेरे को भी ले रहे मेरा भाई। अबे तू मेन चीज तो देखा, देखो तो लेंगे, मेन चीज तो पहले देखा। देखा बे मूवी
अब उधर आ गया साढ़े में बढ़िया बंडे हम लोग 2 रुपये शायद हमको 500,000 ज़्यादा रहता है। वारंटी के लेके आपको टक्कर नहीं दिक्कत। अब आए हैं तो खरीदने का मूल्य नहीं बना। देखिए 500,000 का हमको कम करना नहीं करिए ना। चलिए भैया करें ठीक है, जो है वाजिब वो दाम है, प्लस सपोर्ट नहीं है ना। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, इनकेस कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग का सर्विस बेहतर है। इन सेल सपोर्ट सही है, आप बहुत तो होता है कि प्रॉब्लम होगा तो हमारा उठाना फाइनली थंबनेल निकल जाएगा तो इसका अनबॉक्सिंग हो जाने तो उसके बाद 34 दो बैटरी है, दो बैटरी इनका एचटी है ना। इसका तो एडवेंचर कॉम्बो बेस्ट होता है ना, जो बैटरी का कुछ अच्छा है नहीं। माइक है ना, नहीं माइक थोड़ी रहती वो तो माइक देता है, उसमें नहीं आता ना, क्रिएटर कॉम्बो में आता है उसमें। कोई कॉम्बो नहीं है इसका माइक और। अबे नहीं, पॉकेट 3 में आता है बे। अब वो तो डिफरेंट चीज़ है। पॉकेट 3 हड्डी एक्शन अभी भी चलेगा। सीरियल नंबर दिया हुआ है, बिल का फोटो या बिल एक्शन कोड का दाम कितना पड़ रहा है? 20,500 कॉम्बो ना लीजिएगा ना स्टैंडर्ड 20,500 हेलो ऑन हो गया क्या? लग गया क्या? नहीं लगा रहा 31,500 हाँ भैया नहीं ना फिर देखते हैं सब लिखा करें 1,60,000 दोनों की। हाँ 1,60,000 सबको कुछ नहीं मिलेगा, इसी का साथ आया है क्या? स्टैंडर्ड को सब क्या हाँ सर, सिर्फ कैमरा एक बैटरी। यहाँ फुल ग्लास लगा दीजिएगा, ग्लास तो उसी का साथ नहीं ग्लास आप नहीं, ग्लास भाई अपना से दिया। निकाला ना पैकेट हमको लगा वो आपको बार बार बोले हम चलो भाई वो लगा देते, भाई भी पूरे दिन में सेटिस्फाई रहेगा, कुछ तो किया। अगर दोस्त या कोई लेगा तो रेफरेंस में हम लोग पॉकेट 3 आपसे ही ले जाएंगे हम। क्या हुआ भैया? चार्जर लेने के लिए वो वाला नहीं पूरा खोल रहा है तो दाम पूछ लिया कोई है। दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, देख के जाइए, पूरा भी ओपन होगा। जब देखने में तो पूरा देख लीजिए क्या है। ओह भाई भाई फर्स्ट वार देगा, ठीक है, लिस्ट करके, ठीक है, वो जाके आप एक्टिव कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छा वो आप बाद में कर लीजिएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ उसके बाद और यहाँ पे बहुत को यही क्यूआर नहीं दिखेगा, समझ लीजिए आदि माल है। वही बोले 500,000 तक कम मिलेगा, ये क्यूआर नहीं दिखेगा। है क्वालिटी क्वालिटी है। करो बना ना हाँ बना रहे, पागल होगा, हम वीडियो बना रहे। है अभी हाँ बढ़िया। बेस्ट बेस्ट है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो एक नंबर है देखिए इधर तो भाई। देखो फाइनली ले लिया भाई एक्शन 4। कर कैसे क्वालिटी दिख रहा है? एक्शन 4 लेने आया था भाई, एक्शन 4 ही लिया। एक्शन 4 ही लिया है, मस्त क्वालिटी है। चलो भाई, अब भैया का शॉप से आप लोग ले सकते हो। नाम बोल दीजिए भैया शॉप का। दुकान का नाम इंप्रेशनल फोटो है, 1 नंबर लर्निंग सरानी नियर टीपू सुल्तान मस्जिद। आप वहाँ पे आके कॉल कर लीजिएगा, भाई नंबर डाल देगा। जरूर भैया ले सकते हो, जेनविन है इसीलिए हम लोग आए हैं, सपोर्ट मिलेगा 24/7। भैया हम पॉकेट 3 लेंगे, मेरे को डिस्काउंट चाहिए अच्छा खासा, ठीक है? नहीं बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, बेस्ट डिस्काउंट मिला है, बेस्ट डिस्काउंट मिला है। ये अभी हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं भैया। ओह आईफोन फ्री कर देगा ये। ठीक है, सेटिस्फाई तुम लोग? हाँ भैया।
बड़ा कैमरा से छोटा कैमरा बोल 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 कुछ बोल इधर है भाई अब आएगा मोटो ब्लॉगिंग भाई, अब देखो ठीक है। कोई वायरल क्लिप दे रील का बोल कुछ कुछ लेके जहाँ तक गला में लटका के निकल जाएगा। अभी से देखा भाई, अभी जाएंगे जिम करने तो इसी से अभी वीडियो होगा, ठीक है। हाँ, चलो चल करेंगे फाइनली भाई ले लिया। पता चल गया ना कि मेट्रो वाली क्यों आए थे हम लोग। है देख स्टैंडर्डो निकल रहा, स्टैंडर्डो लेके निकल रहा, देखिए कालियो एक्शन फुल चल बड़ा एक्शन फुल लियो स्याना बन रहा। देख हम लोग कैमरा ले लिए, हम लोग पीसी ले लिए, हाँ। हम लोग 2 कैमरा 3 कैमरा 4 कैमरा हो गया आज। हाँ, मेरा आईफोन तो इतना, हाँ वही बोल रहे, इतना कुछ ले लिए जितना को वेडिंग फोटोग्राफर लोग लेता है। जेन्युइन बोल रहे भाई, हम लोग घूर घूर के शादी का वीडियो करेंगे, शादी का वीडियो। नहीं नहीं भाई, कंटेंट क्रिएशन से प्यार है भाई। कंटेंट क्रिएशन के पीछे इतना खर्च दिया ना जितना कमाए नहीं है ब्रो, तो ये नशा है। आज इस जगह में है कि खर्च पा रहे हैं। चलो एक्शन 4 ले ली, और भी बहुत कुछ लेंगे वो भी। तो भाई कैमरा ले लिया, बाइक ले लिया, पीसी ले लिया, आईफोन ले लिया। तो हम लोग शादी का अभी कर लिया एक्शन 4। अभी हम लोग शादी का जाएंगे रिकॉर्डिंग करने। शादी में हम लोग को कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। आदमी लोग पूरा मुंह देख रहा है, बोले कि लोग क्या कर रहा है पगला चल। और विशाल अभी फोन ले कैमरा ले लिया, अभी कहाँ निकले? चलो टाल दे आ रहे जिम से, अभी जिम निकलेंगे, ठीक है। तो फिर से मेट्रो करके जाएंगे हावड़ा मैदान। चलो তো ভাই এখন আমি বাড়ি চলে এসেছি, আর একটা স্ক্যাম হয়ে গেছে ভাই আমার সাথে। এত এক্সাইটমেন্ট, এত কিছুর মধ্যে আমি নিজের ফোনের চার্জার ভুলে গেছি, বুঝতে পারলে। আর এই যে ক্যামেরাটা দিয়ে আমি রেকর্ড করছি না, তোমাদের আমি বলে বেড়াতে পারবো না এটা আমার কত পুরনো শখ ছিল, কত পুরনো ড্রিম ছিল ভাই। তো এখন খুব কম টাইম আমার কাছে, অলরেডি অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, 1:30+ হচ্ছে। এখন আমাকে যেতে হবে বজরংবলির কাছে পুজো করতে। আমি জাস্ট বাড়ি এসেছি, পুজো করতে যাবো। দেন আমি পুজো করে এসে চান করবো, পুজো করতে যাবো, পুজো করে এসে ঘুমাবো, খেয়ে একটা মিল নেবো। আজকে আমার মিলও স্কিপ হয়েছে ভাই, বাট কোনো সমস্যা নেই, আমি কাজের জন্য গেছিলাম। দেন কালকে থেকে ভাই একটা নিউ জার্নি শুরু হবে আমার লাইফে। বিকজ নতুন আমি রিসেন্ট একটা নতুন জিমেও অ্যাজ আ ট্রেনার, অ্যাজ আ ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টর কাজ করা শুরু করেছি। আর এর কোয়ালিটি তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট করে জানিও। বিকজ ভাই ম্যাড ক্যামেরা, এটা ম্যাড ক্যামেরা ভাই। আমি জাস্ট কটা ক্লিপ দেখছিলাম যেটা আমরা নিয়েছিলাম ভাই, ক্রেজি। আমার রুমের লাইটিং বহুত খারাপ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা ডিম বল, বাট স্টিল ভাই এতটা সুন্দর ফুটে যাচ্ছে না। ইচ অ্যান্ড এভরি পেনি ইজ ওয়ার্থ ইট। আর এখানে 3টে ব্যাটারি আছে, বুঝতে পারলে। অ্যাকশন ক্যামেরা, 3টে ব্যাটারি, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো আমি নিয়েছি তো অ্যাডভেঞ্চার কম্বো নিয়েছি, এটার মধ্যে সব কিছু আছে, দেখো তোমরা। একটা ফুল কম্বো আছে ভাই, এখানে স্টিক আছে, এটা আমি বহুত রকমভাবে ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে। দেন এখানে অ্যাডাপ্টার আছে, মানে কেস আছে, এটাকে আমি আলাদা আলাদা রকমভাবে ইউজ করতে পারবো এটাকে। আর এরকম অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু আছে। আমার হেলমেট এখানে রাখা আছে ব্রো, এই হেলমেট আমি মাউন্ট করবো, বুঝতে পারলে। তো ভাই এবার কেমন ভিডিও আসতে চলেছে তোমরা জাস্ট বুঝতেই পারছো ভাই, ঠিক আছে। তো জাস্ট আমার পাশে থেকো, সাপোর্ট করো, বিকজ তোমাদের জন্যেই আমি এত কিছু কিনছি ভাই, কি বাংলায় একটু ভালো কোয়ালিটির কন্টেন্ট প্রডিউস করা যায়। আর আমার নিজের ইন্টারেস্টও আছে। তো দ্যাটস এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি ভাই। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। একটা খুবই টায়ারিং ডে ছিল ভাই, আমি জাস্ট সকালে বেরিয়েছি আর এখন বাড়ি ঢুকছি। অনেক কিছুই হলো, অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স হলো। আর লাইফে কম বেশি লেগেই থাকে ভাই, ঠিক আছে। চার্জার ভুলে গেছি, আর লোকাল চার্জার দিয়ে ফোন চার্জ করি না, জানি না এখন চার্জ কত আছে। কারেন্টলি মাই ফোন হ্যাভ 49% চার্জ, ঠিক আছে। দেখা যাক কী হয় ভাই, আমি সবই ফিগার আউট করে নিই লাইফে। এই ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে বেশি চাপ নিই না। চলো টেক কেয়ার। কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলো ভাই, ভালো জিনিস কিনছি তোমার জন্য, কমেন্ট করে বলো। চলো টেক কেয়ার ভাই।